Ini dia Allah ya ja'alna min ahli wa ri'ayah wal Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa ittaba bihuda ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat kesehatan, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala nikmat Allah yang lain, ya. Sehingga di malam hari ini kita saged sami-sami kembal ke masjid niki nerusaken tafsir surat An-Nisa. Kita menerusaken surat An-Nisa ayat 64. Insyaallah kali 65. Niki tentang wajibnya seseorang untuk taat kepada utusannya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Dan tidaklah Allah mengutus seorang rasul illa liyuta'a biidznillah, terkecuali agar mereka niki ditaati, dituruti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat niki menjelaskan rasul sinten mawon mulai cara kita niki mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad niku seluruhnya adalah utusan Allah, dan seandainya mereka memerintahkan sesuatu niku otomatis umatnya wajib mengikuti apa yang mereka perintahkan. Lah umatnya Nabi Adam jelas anak-anake ngoten keturunan-keturunane, dan sedanten cara anue kan Islam. Maksudnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat lainnya ngoten yang masing-masing rasul niki diperintah pada umat-umat tertentu kecuali Nabi Muhammad. Nabi kita kan diutus pada seluruh umat manusia. Wong Arab, wong Jawa, wong Cina, wong pundi mawon, Nabi niki diutus kepada mereka-mereka semuanya sampai dino kiamat intine ngoten. Dan seluruh rasul niki diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul ati atau jadinya siapapun yang taat pada rasul kan otomatis taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah Allah tidak mungkin melakukan suatu kemaksiatan. Intinya tidak mungkin Rasulullah Allah niku khianat. Dalam masalah kepercayaan kita kan harus percaya kalau Rasul niku punya sifat amanah, punya sifat tabligh, punya sifat patona, dan Rasul niku tidak mungkin khianat niku. Dadosnya mereka punya sifat amanat. Lah amanat niki lah jelas mereka tidak akan melakukan kemaksiatan. Tabligh menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Bukan seluruh pengetahuan. Pengetahuannya rasul-rasul jelas lebih banyak. Tapi yang perlu disampaikan niku ada banyak hal yang harus disampaikan. Niku namanya risalah kan. Pengetahuannya Rasul jelas lebih kata. Nabi Muhammad nate Isra Mi'raj sing diceritakan cuma sebagian kecil kan, bukan seluruhnya. Ada yang tidak bisa beliau sifati, tapi yang diperintah untuk disampaikan beliau sampaikan. Jadinya kalau kita niki taat kepada Rasul, otomatis taat kepada Allah. Lah ayat niki dirose sabab nuzule dalam kitab
napa kitab-kitab hadis nggih niku turun terhadap sahabat Zubair bin Awam. Zubair bin Awam nggih. Zubair bin Awam niki kan termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Rasul termasuk ahli surga. Nggih, al-mubasysyirin bil jannah kan ada 10 orang. Jenengan lek kate ngomong ono pasti wong sing mlebu surga, nggih, wong 10 niki, ngoten. Nek lintuhe kan belum pasti. Nggih, selain maksudnya cara orang biasa niki belum pasti masuk surga. Tapi kalau 10 orang niki Nabi kiambek, Nabi sendiri yang memberi kabar gembira 10 orang niki termasuk ahli jannah. Ngoten. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggih, Umar bin Khattab, Utsman bin Awam, Utsman bin Affan nggih. Kemudian Ali bin Abi Thalib nggih. Termasuk salah satu nggih Zubair bin Awam nggih. Jenengan lek nate pirsa nggih, sepupu Nabi niku yang terkenal jenengan semerap nggih, yang kita tahu sepupu Rasulullah niku cuma Sayyidina Ali mungkin. Padahal Zubair bin Awam niki juga sepupu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cuma dari jalur bibi beliau. Bibi Kanjeng Nabi kan wonten namine Sofiyah. Nggih. Nabi niku punya paman kata, gak ada bebek kata, tapi paman dan bebek yang masuk Islam, nggih, karena menangi Nabi dan juga beriman kepada Nabi, niku kan cuma 3, sing jelas nggih. Sayyidina Hamzah, Al-Abbas, kali perempuan setunggal, namine Sofiyah niki. Nah, Sofiyah niki gak ada putra namine Zubair bin Awam niki. Berarti kan sepupu Rasulullah, sami kali Sayyidina sinten Ali bin Abi Thalib. Nggih, Ali bin Abi Thalib kan bapake nggih lanang, ngoten. Niki bagi jalur perempuane wau. Bagi Sayyidah Sofiyah. Terus sepupu Nabi, turunnya pada niku. Niku peristiwa kasarane nggih, ada sahabat Zubair bin Awam niki berseteru, bertengkar atau nopo rebutan kasarane ngoten. Rebutan air intine. Ada seseorang dari Ansor niku kali sahabat Zubair bin Awam niki napa tukaran banyu wonten lah nggih. Kayak sawan jenenge lah semerapa nggih. Sawan niku ana dhuwur terus rada mudhun. Nah, ngoten nah. Otomatis air niki asline nggih dari atas menuju ke bawah. Dan ini tukaran. Kapan waktunya pengairan? Kapan air niki dialirkan? Nah, bagaimana cara air ini dialirkan? Kemudian sahabat Zubair bin Awam kali rojul wau niki mendatangi Rasul intine untuk meminta keadilan, meminta hukum, meminta keputusan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Nabi, Nabi langsung saja iskiya Zubair tsumma arsilil ma ila jarika. Wahai Zubair, alirkanlah air kepada tetanggamu, alirkanlah air dari kebunmu langsung nang tonggomu. Kasarane ngoten. Nah, pikiran Nabi bukan pikiran apa? Menurut Nabi ini kan apa? Cek gampang no, ngoten lho nggih. Agar tidak mempersulit tetangga kebune sahabat Zubair niki. Nah, terus napa? Lek jenengan semrap dilep kan ya. Nggih. Lek duku singen kula lek cilik Ndek Singosari kan tasih wonten duku. Duku niku boten dilep kan nggih. Boten dikasih air kemudian airnya dibiarkan tergenang nggih. Kira-kira sak napa? Sak mata kaki. Kira-kira nggih. Nah, agar air niki bisa menyerap ke dalam terus dipendet ambek tandurane. Kurma kan semacam niku intine. Jadi boten dilep riyen nggih agar pengairannya api, nggih, awet, banyunya dan lain sebagainya. Tapi kali Nabi ini maksudnya tidak usah ngenteni satu mata kaki, tapi langsung saja, nggih, air tekon dhuwur langsung dibuka ngandape. Jadi air mengalir ngoten tok sampai ke sawah tonggo ini, ngoten kan kebun tetangganya tadi. Maksudnya Nabi ngoten. Faqala al-Ansari ya Rasulullah an kana ibna ammatik. Dadanan si wong Ansori niki wau nggih rajul min Ansori niki mengatakan niki ingkar nggih. Si orang tersebut niku ingkar. Wahai Rasul intine nggih.
niki ponakane apa sepupu jenengan ngoten. Ojo gak adil kasarane kepada saya, intinya ngoten. Jadi rodok nyelot ngoten lho nggih. Anes nyelot main judi nggih, nyelot apa nggih. Rodok ngegas nggih. Jadi ini rodok ngegas sanjang dan Rasul. Rasul juga manusia kan nggih. Terus fatalawana wajah Rasul langsung berubah. Lek wajah Rasul berubah niku nggih, nek cara menungso nggih rodok marah ngoten lho nggih. Tapi Rasul kan tadi niki Rasul sudah berbuat adil intine ngoten lho. Rasul berbuat adil mengatakan menggampangkan tonggoe Sayyidina Zubair niki agar dapat air. Tapi kok sing ngoten mawon nggih. Dadi nek kali Nabi di sanjangi iski ya Zubair sumah bisilma hatta yarji ilal jadr. Wahai Zubair, alirkanlah air nggih ke kebunmu sendiri, baru kemudian bisilma, tahanlah air tersebut hingga yarji ilal jadr, hingga sampai ke kira-kira niku mata kaki nggih intine ngoten. Summa arsilma ilal jari. Kemudian baru bukalah atau kirimlah air niku ke tetanggamu ngoten. Dados Nabi niki meratani ataupun memenuhi haknya Sayyidina Zubair dengan memberi air sampai pergelangan kaki niki, pergelangan mata kaki nggih. Niku kemudian turun ayat niki. Rasul niku diutus tujuannya adalah agar ditaati. Terus apapun keputusannya Rasul selama beliau masih hidup intine nggih. Sanjang A nggih kudu A, sanjang B nggih kudu B. Ndak boleh ragu-ragu akan apa yang Rasul sampaikan, ngoten. Nah, wau kan tiange rodok gak trimo ngoten lho nggih. Padahal Rasul niki orang paling adil. Rasul niki paling adil dalam memberi keputusan nggih. Melihat banyak aspek, ngoten lho, melihat banyak hal. Dan kita tahu sendiri kalau masalah agama nggih atau masalah apa yang turun dari Allah berupa perintah nggih, niku otomatis kan harus dilakukan. Apa yang turun dari Allah niku berupa larangan otomatis harus ditinggalkan. Lek mboten diterangaken, nggih kan terserah nggih. Tapi lek Rasul pun perintah nggih, kan nggih harus ditaati. Termasuk peristiwa niki wau. Terus turun ayat wa ma arsalnaka illa liyuta'a bi idznillah. Nabi niki diutus tujuannya agar seluruh orang niki taat kepada Rasul. Karena Rasul niki jelas pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Allah niki Maha tahu segala-galanya, ndak mungkin keliru milih. Nah, ngoten nggih. Nggak mungkin nggih. Mboten mungkin keliru intine. Dan jenengan gak ada anak buah, kan anak buah wis di kerja suwe misalkan nggih. Terus salah satu jenengan angkat dari rodo atas, rodo dhuwur mandore misalkan. Kan otomatis jenengan milih wong niki karena sudah tahu kompetensinya, sudah punya pengetahuan akan orang tersebut. Lah Allah ngutus nabi kan nggih, Allah jelas Maha tahu, ngoten lho nggih. Sing diutus pasti orang yang paling sempurna di antara semua orang yang lain. Jadinya nggih niku. Jadi apapun keputusannya Allah lewat Rasulnya, baik Nabi Muhammad ini dapat perintah dari Allah langsung, atau mungkin cara tirasi ulama kita Nabi Muhammad itu berijtihad sesuai dengan apa yang Allah turunkan, kemudian beliau memutuskan niki nggih harus ditaati, nggak boleh nggak boleh disulayani, nggak boleh ditentang. Karena Rasul niki adalah orang yang menyampaikan dari Allah, orang yang dapat amanat dari Allah. Jadi taatan Rasul faqat ata Allah, wa man asal Rasul faqat asallah. Siapa yang durhaka kepada Rasul dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niki soalnya berhubungan dengan yang kemarin. Yang kemarin niku kan ada orang munafik kali wong Yahudi kemarin niku lho. Kemarin kan ada orang munafik wong Yahudi tukaran kemudian minta hukum. Sing wong Yahudi ini
malah minta hukum ke Nabi, yang munafik malah ke orang munafik ke wong Yahudi pisan, ngoten lho nggih. Yang Ka'ab bin Ashraf kemarin. Si tunggal mboten gelem sing mukmin tapi munafik wau nggih, sing Islam tapi munafik ndak mau taat kepada Rasul juga. Terus pantes turun ayat niki juga, ngoten lho nggih. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Seandainya mereka niku ketika mendolimi diri mereka sendiri, seandainya mereka niku berbuat dolim pada diri mereka sendiri, tsumma ja'uka, kemudian mereka mendatangi engkau, fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul, kemudian mereka minta ampun kepada Allah dan minta ampun kepada Rasul, memintakan ampun bagi mereka Rasulullah, lawajadullah tawwabar rahimah, maka sungguh mereka akan menemukan, mendapati Allah adalah zat yang maha menerima taubat, zat yang maha pengasih, penyayang. Niki di zaman Rasulullah kalau mereka-mereka yang membuat berdolim kepada diri mereka sendiri, kita tahu sendiri kan, dolim niku saged nang awake dhewe, dolim niki saged nang wong liya. Tapi kalau dikatakan dolim pada diri sendiri ini rada angel kan. Maka dolim kepada diri sendiri niki termasuk perbuatan tercela yang paling jelek atau kezaliman yang terendah. Karena umumnya tiang dolim nggih gak nang awake dhewe. Umumnya tiang dolim nggih nang wong liya. Dengan kepingin merugikan gak mungkin merugikan diri sendiri. Kepingin merugikan pasti merugikan orang lain. Dengan dodolan kan gak kira gelem rugi. Jarno sing tuku niki rugi, tak kei barang bekas misalkan. Saya kasih barang second dan lain sebagainya. Biar konsumen niki rugi nggih. Saya kasih kualitas yang rendah semisal. Sing penting aku gak rugi. Tak umumnya tiang nggih ngoten. Umumnya orang tidak mau merugikan diri sendiri umumnya pada dasar. Tapi kalau ada orang merugikan dirinya sendiri, berbuat dolim pada dirinya sendiri, otomatis kan perbuatannya tercela, sangat tercela pada dasarnya. Wong jelas dirinya lek dolim mlebu neraka kok sik dilakoni. Berdasarkan dalil-dalil wonten tiyang niku semerap yakin tahu kalau berbuat maksiat otomatis ancamannya dari Allah neraka. Dia tidak mau tobat, dia ancamannya masuk neraka, intinya dapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu, tapi kemudian dia melakukan pelanggaran kepada Allah, boten gelem salat. Al-Quran jelas wa aqimus shalah, disuruh melaksanakan salat tapi tidak mau salat. Otomatis kan dia zalim pada dirinya sendiri. Karena dia zalim pada diri sendiri berarti dosanya lebih gede kasarannya ngoten lho nggih. Cara dosa kasarane. Tapi seandainya sebesar apapun kasarannya dosa yang orang perbuat, orang-orang ini berbuat maksiat, kemudian dia mendatangi Rasulullah. Niki di zaman Rasul, kalau ada orang berbuat maksiat, kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta ampun kepada Allah lewat Rasul, istilahnya memintakan ampun, jaluk ngampun, meminta kepada Rasul agar Rasul niki minta ampunkan kepada Allah untuknya. Ngoten lho nggih. Nah, tetese ya Rasul kasarane nggih. Ya Rasul nggih, tolong mintakanlah ampun untuk saya kepada Allah. Ngoten lho. Nah, niku semisal kaya ngoten. Kemudian dia juga istighfar sendiri, dia juga melakukan minta ampun kepada Allah. Wonten dua berarti. Setunggal dia niki minta ampun kepada Allah, yang satu dia niki lewat Rasul mintakan ampun kepada Allah. Boten jaluk nang Rasul niki lho, jaluk nang Rasul niki jaluk di dongakno cek di sepuro, ngoten gampangan itu. Niku lawajatullah tawwabar rahimah. Niscaya akan mendapati Allah Maha menerima tobat. Niki di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup, karena istighfar Rasul niki adalah syafaat, istilah kita nonton.
istighfarnya Rasul niki adalah penolong bagi orang yang diistighfari kali Rasul. Jadi lek Rasulullah niku njalukno sepuro bagi seseorang, minta kepada Allah agar orang niku diampuni, otomatis nggih diampuni. Anggaken lek jenengan nate pirsa nggih, Rasul niku ketika ada orang berhutang dan belum ada yang nanggung, nggih kan pernah satu kali tadi. Niku Rasul tidak menyolati. Ngoten nggih. Bukan berarti wong sing diutang kalau disolati, tapi lho nggih. Niki Rasul mawon, karena Rasulullah niki dongane mustajabah. Dengan lek pirsa salat jenazah niku dongane la Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah mayit niki, kan ngoten nggih. Ampunilah nggih. Dongane lah ngoten salah satu. Nah, seandainya yang berdoa niki Rasul, ngoten. Otomatis kan mayit niki saelek-elek saged di sepuro. Makanya lek wonten tiyang utang, Nabi mboten nyolati nggih gara-gara dia masih punya hak adami kepada orang lain. Bukan berarti Rasul pilih kasih teng umate. Tapi karena dia masih punya hak kepada orang lain, nggih wonten tanggungan nang wong liya gorong di sahur, gorong wonten sing nanggung, jadinya Rasul ndak nyolati. Karena seandainya beliau nyolati kemudian berdoa Allah maghfir lahu, nggih dadi syafaat bagi dirinya. Termasuk tapi pada akhirnya kan wonten sing nanggung lek sing sahabat niku nggih terus disolati kali Rasul. Dan untuk kita mboten saged niru Rasul lho nggih. Nggih. Lek jenengan gak jelas anu ngoten lho nggih. Kita mboten jelas tapi tetap yakin nggih lek ndonga diijabahi. Ketika kita Allah maghfir lahu nggih yakin kali Allah didengar, kali Allah dijawab doa kita. Tapi kan buatan pasti 100%, ngoten lho nggih. Lek Rasul kan 100%. Jadi lek jenengan gak ada tonggo kok duwe utang, durung ono sing nyaur misalkan nggih, atau durung disaur soalnya apa omahe durung didol misalkan nggih. Atau hartanya belum dikeluarkan, ya tetap aja wajib nyolati. Sebagian dari orang tetap wajib menyolatinya. Beda kali Rasul. Termasuk jenengan nate pirsa nggih. Rasulullah niku nate badhe nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Merapkan nggih. Abdullah bin Ubay bin Salul niku pimpinane wong munafik teng Madinah. Pimpinane niki gedeng kote sampai mati pun kaya ngoten kasarane. Nabi hampir nyolati terus jenengan waos teng surat Taubah niku fala tusolli ala ahadin minkum mata abada wala takum ala qabri. Kali Allah Nabi dilarang nyolati ke orang-orang sing mati atine niku mati selama-lamanya. Orang yang napa dohire nonjono Islam tapi atine mboten Islam. Niku Nabi diberitahu Allah ojo nyolati wong iki kasarane. Niku karena niku wau lek Nabi nyolati nggih otomatis dadi syafaate. Karena Nabi niku napa memberi hukum niku sesuai dengan dohirnya loh ya. Nabi niku membuat keputusan hukum sesuai dengan dohirnya ataupun permasalahan yang tampak. Tidak melihat hakiki perkara tersebut. Wonten dia ngaku nyolong, diketok tangani meskipun hakiki ini gak nyolong, misalkan ngoten lho nggih. Wonten tiyang nodo dhuwit iku digawa wong nika terus ana bukti-buktine, ya dia tetap diberi hukum. Harta tetap diberikan pada dirinya karena secara zahir nggih memang ngoten. Meskipun Nabi semerap hakiki nih, misal lho ya. Niku keadilane Nabi Muhammad wow. Jadi ini ngoten nggih. Kalau kita niki atau tadi nggih sahabat melakukan kesalahan, dosa dan lain sebagainya karena masih ada Rasulullah, jadinya ketika mereka niki tobat nggih, langsung tobat tadi lho nggih. Mereka ngelakoni kesalahan, langsung tobat, mendatangi Rasul, mereka nggih minta ampunkan juga kepada Rasul nggih. Sehingga oleh Allah tobatnya nggih diterima. Sedangkan kita ya nopo zaman sekarang Bu, mboten ono Rasulullah di permukaan bumi niki. Nggih. Rasulullah wonten teng Madinah. Ngoten nggih. Rasul mboten ada di hadapan kita. Nggih.
Sedangkan kita niki juga pelaku-pelaku dosa. Nggih. Malah seneng kadang-kadang nglakoni dosa kadang-kadang. Tapi nggih kita niki tasik jenenge menungso nggih, masih dosa nggih wong Islam juga alhamdulillah kan. Meskipun kadang-kadang nggih dosa, sik sadar niku dosa nggih. Sik njaluk sepuro meskipun ken ben nglakoni maneh misalkan. Tapi kan tasik wonten. Nah, bagaimana cara kita niki tobat kepada Allah nggih. Nggih, tobat kepada Allah bagi kita-kita yang tidak mendapati Rasulullah dalam kondisi masih hidup. Nggih, kita sudah mendapati Rasul nggih pun wafat nggih. Sudah tidak ada nggih. Meskipun Rasul nggih hayyun fi kuburim nggih cara anu nggih. Karena lek jenengan maca salam teng hadis Nabi soalnya nggih. Jenengan ngucapno salam teng Rasul rohe Nabi kali Allah dikembalikan ke jasadnya terus Nabi jawab teng hadis niku wonten semacam niku nggih. Berarti kan wonten nggih. Meskipun yo gak iso jenengan jak ngomong ngoten lho nggih. Cara zahir kan boten saged. Kita ya napa semisal punya dosa sing penting setunggal nggih kita niki istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya kita mengikuti apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Yang beliau sampaikan kepada kita salah satu nopo hadise nggih nopo taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma nggih kitabullah wa sunnati. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya intinya peninggal Nabi Muhammad. Pertama Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku, datang riwayat lain wa itroti. Niku riwayatnya lebih sahih. Itroti niku keturunan saya. Tapi pun di lenter-lenter loh, keturunan Nabi kita yakini keturunan Nabi ada. Dengan kau oleh gak yakin keturunan Nabi kau non niku boten saged. Soalnya keterangan hadis-hadis dan lain sebagainya, semua nasab, semua hasab niku kan terputus kecuali nasab Nabi. Berarti napa? Keturunan Nabi niku wonten sampai dina kiamat. Intine ngoten. Kemudian lain jenengan anu hadis Imam Mahdi barang kayak gitu kok dari keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten. Jadi napa Nabi meninggalkan dua hal, kitabullah wa sunnati hadise. Sing teng riwayat lain niku wa itroti keturunane. Otomatis nggih keturunan yang mengikuti sunai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Nabi yang jadi ulama nggih kata. Ngoten lho nggih, keturunan Nabi yang jadi ulama kata. Cuma kita mungkin belum semerap, mungkin ya, oleh ikut keturunan Nabi semisal, niku. Jadi untuk kita yang tidak mendapati Nabi, bukan menangi Nabi kecuali Nabi sudah wafat, otomatis yang pertama, wow, lek maafkan dosa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akoni niku dosa, terus kita menyengaja berniat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi. Kemudian yang kedua, mengikuti apa yang beliau arahkan, mengikuti apa yang ada di kitab beliau, kitab Allah, mengikuti apa yang beliau tunjukkan kepada kita, yang otomatis tidak bisa kita mengikuti langsung kecuali lewat ulama. Apa meneh kita wong Indonesia ngeten niki nggih. Bahasa mboten bahasa Arab, ngapalno Quran nggih apal qul huwallahu ahad alhamdulillah nggih. Ngapalno hadis paling hadisnya sing ngapal nggih innamal a'malu binniyat nggih. Sing paling sering lah niku mungkin nggih. Sing sering kita dengar nggih. Tapi untuk menghafalkan hadis lain nggih mboten semerap nggih. Kita belajar bahasa Arab mawon nggih. Paling rono nggih marhaban nggih. Ahlan wa sahlan nggih. Marhaban bihudurikum, selamat datang Pak Haji Fulan lah tenang nggih. Dan lain sebagainya nggih. Kita mboten semerap bahasa, malah kadang-kadang tidak tahu bahasa. Karena tidak tahu bahasa nggih tidak boleh kita mengartikan Quran dan hadis seenak kita sendiri. Ngoten. Mboten saged. Moro bondo Quran, matur terjemahan, kemudian kita ngritisi ulama sing wonten pendapat lebih dulu, zaman dulu misalnya.
Oh gak bener iki Imam Syafi'i misalkan nggih. Kunut subuh gak ono di Quran gak ono kunut subuh misalkan nggih. Di hadis gak ono. Lah Imam Syafi'i kan nggih hidup sebelum kita jauh nggih. Hidupnya tahun ngoten lho nggih. Jenengan gak kunut ya sakarpe ngoten lho nggih. Kate kunut nggih ono ulama yang tapi lain jenengan gak kunut nggih ojo nyalano sing kunut pisan misal ngoten lho nggih. Niku kan ada ulama yang mengatakan karena ulama nggih warathatul anbiya intine ngoten. Bukan ranah kita yang bukan ulama untuk ngritisi ulama, nggih kan? Nggih. Kita ngritisi ulama masuk pantes, nggih. Kan nggih mboten pantes. Nah, salah satu ini ku nggih. Atau lintu-lintu asalkan yang jelas nggih. Sing mboten jelas-jelas nggih aja sebut ulama sing ngomong kalau wingi Nabi Adam duwe ibu niku nggih. Kan nggih gak jelas wong niku. Kan wonten kemarin Nabi Adam katanya punya ibu ono menungso lain sebelum Nabi Adam menungsoe urip teng Indonesia. Sing ngomong wong Indonesia niku. Nah, semacam niku ndak bisa kita pegang ngoten yang kita pegang nggih ulama yang karena Allah Subhanahu wa taala ngoten terlepas jenengan seneng atau gak seneng nang wonge ngoten lho nggih terlepas jenengan seneng gak seneng nang sikape misal tapi kalau dia memang benar secara syar'i ya harus kita akui kebenarannya meskipun kita gak seneng misal lho nggih jangan karena gak seneng wonge terus kemudian kita mengatakan apa yang mereka sampaikan ini salah kabeh. Dengan gak seneng sikape jangan lantas kita mengatakan yang keluar dari mulutnya niki apa racun kabeh misalkan gitu. Boten saged semacam ini. Harus kita pilih-pilih. Saged kita anu kali hati kita gitu. Hati ini kira alarm terbaik kan, penilai terbaik kira sih hati kita nih. Kayak ngapunten, kalau wingi kan sing berita rodok terakhir PWI ngono lho nggih, gelo sampe. Kita kan saged nilai ki ambek ngoten terlepas jenengan seneng gak seneng nggih, sing pundi sing anu. Jenengan saged nilai sendiri mana yang kira-kira niku njaluk kepingin damai, mana yang kepingin bermusuhan, semisal nggih. Ataupun lintu-lintu ngoten lho. Berarti nopo ulama yang bener-bener ulama tentunya ulama niki nggak perlu nopo cara kita mereka nggak dikaji kali ulama kan moga pun gampang terprovokasi ngoten lah intinya sinten mawon pokok bener nggih kita katakan bener sinten mawon salah nggih kita katakan salah jadi kalau si bapak kula insaf ngoten niku nggih nek wonten tiyang saelek-eleke wong nggih sing ngomong asu tapi ngomongnya bener nggih kita akui perkataan tersebut benar. Tapi wonten tiyang wapi nggih kayak malaikat misalkan jenengan ngomongin tapi ketika ngomongnya keliru nggih kita katakan omongan tersebut keliru. Sing niku api, sing niku keliru. Ngoten. Nek wong elek nggih ngoten. Liyane elek, sing niku bener. Ngoten lho. Kan niku napa adil lah cara anu iki. Bukan memihak pada personal tapi memihak pada kebenaran. Berarti kan ngoten kita. Nah, tentu sini Bu. Kalau kita niki kata dusoe jelas, okay. Kemudian kita minta ampun kepada Allah, otomatis minta ampun kepada Allah tidak cukup hanya istighfar dengan lisan saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi hati ini bukan. Okay. Kalau memang minta ampun kepada Allah, okay. Lesan kita mengucap astagfirullah, hatinya kita niki diusahakan menyesali apa yang kita perbuat yang berupa perbuatan maksiat nih Bu. Nopo mawon Bun. Mungkin nggih ngapunten. Tasik enem singen kita nggih. Sik tas-tas balik nggih, sik rada enom nggih. Penggaweane keluyuran nggih, kadang boten salat. Mungkin nggih. Kadang boten gelem poso nggih. Kejar-kejar bapak mae nggih gak gelem ngaji misalkan nggih. Atau mungkin ngapunten nggih. Kadang-kadang nang wong tuwa rada kurang ajar soalnya tasik enom nggih. Kali tiyang supaya dikongkon nang kene kabur nang omahe koncoe misalkan
yang supaya bingung, misalkan saja gitu. Ataupun pernah melakukan kesalahan lain. Ketika kita istighfar, otomatis kan seandainya jenengan mikir dosa-dosa sing tahu dilakoni, kan dia ada perasaan menyesal. Paling enggak ngoten. Ini wis menyesal dosa yang tersebut. Gitu. Karena berusaha dosa liyane niku disesali pisan. Sehingga insya Allah dengan semacam niku kita dapat ampunan Allah, juga dapat permohonan ampun dari Rasul untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan wonten hadis nggih, tapi hadisnya niki hadis dhaif nggih. Hayati khairun lakum tuhadditsuna wa yuhaddatsu lakum. Kehidupanku, hidupku ketika aku hidup, Nabi hidup maksudnya, niku lebih baik bagi kalian. Kalian bisa berbicara padaku dan aku bisa berbicara pada kalian. Faida anamitu kanat wafati khairan lakum. Tapi tatkala aku meninggal, maka kematianku pun juga lebih baik bagi kalian. Tu'radu alayya a'malukum. Amal kalian ini dilaporkan kepadaku, kepada Nabi Muhammad. Faida raitu khairan hamidullah. Ketika aku melihat amal kalian ini api, sholat teng masjid, poso, sedekah, nyopo tonggoe, misal salaman kali koncoe dan lain sebagainya, hamidullah, aku muji Allah. Nabi memuji Allah. Wa in ra'aitu syarran istaghfartu lakum. Kalau aku melihat amal kalian itu jelek, yang dilaporkan kepada Nabi kok si fulan ngombe homer, masih sholat nang masjid tapi ngombe homer, si fulan meskipun dia puasa Ramadan tapi akeh gorohe misalkan Goroe ini dilaporkan, kemudian melihat kebohongan, istighfar pula. Maka aku minta ampun kepada kalian. Dia hadisnya dhaif, tapi sebagian ulama yakin akan isine, didukung dengan hadis-hadis lain otomatis Terus Nabi wafat pun minta ampun damel umate, ketika beliau wafat pun masih bermanfaat bagi kita, meskipun kita jauh dari Madinah. Nonton. Dengan kepin nyambangi dewe nang Madinah mriko. Nonton. Kepanggih Rasul pun ngomong gak kepanggih, wis kepanggih. Nonton. Meskipun sinten ae ulama zaman singen disanjang, sinten ae lek nang ngarep kuburan, ahli kuburnya bisa melihat orang yang datang. Niku yang biasa napa meneh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi ngoten. Sandal nanti hampiran kan yang nang kuburan kayak melepas sandal. Kan wonten hadisnya juga nih. Karena tiang anu krungu sandale wong sing mayit. Ngoten lho orang yang datang. Meskipun nggak wajib loh ini bukan harus melepas sandal Ataupun ketika mayat ini dikubur, ada hadis kangge mayat ini ketika sudah dikubur keluarganya pergi loh, mayat kan tahu kalau ditinggalkan oleh keluarganya. Hadis-hadis semacam itu kakak. Jadi semisal kita datang ke Madinah, kemudian kita niku juga istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tapi jaluk niku nang Nabi kasarane. Wahai Nabi, mintakanlah ampunan untukku kepada Allah. Intinya ngoten lho nggih. Niku nggih saged-saged mawon sebagian ulama kita semacam niku. Kata dosoe budal nang Medina nggih. Terus nggih mulai maneh kan jelas dosa male kemungkinan, budal male kan lumayan ampunan. Yang kita yakini tapi niki lho nggih, yang memberi ampun Allah lho nggih. Nabi niki napa? Memintakan, namanya memintakan. Cara anu Nabi mandi ketika masih hidup bisa kita ketahui. Pas Nabi boten semerap kita. Napa bener-bener dimintakan ampun atau tidak? Sing pasti lek teng hadis jenengan salam teng Nabi kali Nabi dijawab. Ngoten to.
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak, demi Allah, la yu'minuna, kalian tidak beriman sempurna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, hingga mereka, hingga kalian atau orang-orang beriman niki minta hukum kepada Allah akan hal-hal yang mereka niki berselisih atau berseteru. Sumalaya jitu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian setelah minta hukum kepada Nabi, orang yang beriman niku pasti akan menerima segala keputusan Rasulullah. Pasti akan menerima segala keputusan yang diputuskan oleh Rasul. Walang tajidu, kemudian di dalam hatinya tidak akan menemukan ketidakpercayaan atau keraguan-raguan. Wong sing dihukumi kali Rasul niku pasti akan mengatakan hukumi Rasul yang benar, aku sing salah, ngoten. Dan di hati ini dia menerima 100% akan hukum yang ditetapkan oleh Rasul tadi, dan dia menerima melakukan apa yang diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul niku tidak mungkin keliru dalam memberi keputusan hukum. Rasul niki tidak mungkin salah dalam membuat keputusan hukum. Ketika ada di zaman ketika Nabi tasih wonten niku lho nggih. Ketika Nabi tasih wonten, sahabat berseteru apapun kan nggih lapor dan Nabi Muhammad. Kali Nabi Muhammad diputuskan apapun, sing laporan niki yang berseteru wajib nerimo. Asalane ngoten. Semisal tukaran harta, kemudian harta niki dibagi loro, dikekno A kekno B. Meskipun hakikinya aslinya harta niki milik si A niki tok nggih. Tapi karena zahir bukti-buktine menunjukkan milik mereka berdua misalkan. Niku kali Rasul dia diputuskan milik A kali B misalkan. Yang sing ngerti, meskipun dia ngerti hartanya diambil orang, kalau dohire kali Rasul diberi keputusan harus nerima dengan lapang dada, ngerti loh. Tidak boleh dia nopo jenenge di atine niku wonten kegundahan atau ketidakpercayaan. Termasuk yang tadi wau lho nggih, Sayyidina Zubair kali si Ansori wau nggih, kali Nabi diberi keputusan seharusnya nggih, ngoten langsungan pada dasarnya. Seharusnya langsung iya. Tapi masih rada engkel titik wau nggih, rada bernada marah tadi. Sehingga kali Rasul ya diputusno wis Sayyidina Zubair dhisik agar lepane cek dhuwur dhisik baru dialirkan nang tonggoe. Padahal kali Nabi awalnya gak usah dibei langsung ngalir. Ngoten. Terus syaratnya dirose napa? Untuk menetapi hukum yang diberikan Rasul wau, ketika Rasul memberi hukum, kita harus menerima tanpa menentang. Di hati kita juga harus legowo, harus nerimo. Kemudian harus tunduk patuh baik zahir batin kita akan putusan tersebut. Niku ciri-ciri orang yang beriman sempurna. Saged kita contohkan biasa lek masalah duit ngoten nggih warisan, ngoten lho nggih. Kan otomatis lek duit nggih ngene rebutan nggih, biasa lah ngoten. Tapi kalau kita niki memang legowo dan lain sebagainya, nggih harus nerima hukume Allah Subhanahu wa taala. Pokok wonten bukti-buktine, wonten kejelasane, ya harus diterami. Entah niku warisan, entah niku misalkan wakofan, entah niku hibah kepada orang, dan lain sebagainya. Dan masalah warisan lah wonten biasa nggih. Ahli warisan pun makokno sudah 7 turunan wonten tempat masjid atau nopo misalkan nggih. Kali putuhe malah dituntut gak ono buktine misalkan nggih. Kan ada kayak ngoten nggih. Atau sudah diberikan pada orang
Terus kali putu ini sore dikaekno surat, nggih. Tanah orang tadi bisa diambil, nggih. Karena secara kekuatan surat lebih menang dirinya, misal, nggih. Meskipun bukti-bukti nggih menunjukkan tanah ini sudah diberikan pada orang lain, misalkan lo ya, atau lain-lain. Termasuk nggih, nopo syaratnya mlebu surga, nopo syaratnya mlebu rokok, misal nggih. Pun ditentang, meskipun kita nggih wow nggih pelakunya. Jadi mungkin mohon kita menjadi orang yang mendengarkan apa yang Rasul sampaikan dan menjadi apa, hati kita ini diberi kemudahan oleh Allah untuk menerima hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita sedang nanti tetap muslimin khususnya khususnya teng mriki nggih mugi-mugi dados tiyang Islam sing rukun nggih. Mantun ngeten Agustusan ya, semoga dados pengingat kita kalau kita ini sama-sama Islamnya nggih. Sama-sama tiang Indonesia bisa nggih. Mugi-mugi rukun terus nggih. Dan muslimin teng pundi mawon nggih, semoga menjadi muslimin yang damai, rukun nggih. Mugi-mugi saudara kita teng Palestina nggih ditolong oleh Allah nggih, diberi kemudahan oleh Allah nggih. Diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin negara teng sekitar nggih diberi dibuka hatine nggih, saged nolong muslimin khususnya teng Palestina menika nggih. Dan muslimin dintuwe ingkang ditindas nggih muga-muga ditolong kali Allah Subhanahu Wa Taala. La dinya kulnya din salihah al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.